serviceability limits are met. Sa atong structure, kanang mabuo nato ng framework, we call that a system. No, na siya mga members. So sa atong design, we ensure sufficient stability. No? Sufficient siya. Wala nag-mention nga over-stability. No? Wala nag-mention nga under-stability. Ang giingon is sufficient. Kung madunduan ninyo sa inyong RC, we have under design, we have balanced design, we have over design. And each design is na mga pros and cons, no? But on our code, dito sa Philippines, we are encouraged to design under design. Under the design in which una mo fail si steel, aya mo fail si concrete. So, like na ang mention, sufficient ang stability, sufficient ang strength, sufficient ang stiffness. Unsa may importance ani? No? Kung ang structure grabe ka stiff. Grabe ka stiff. The possibility is when it comes to earthquake, ground shaking na, kanang stiff na structure is dali na siya mabungkag. Imagine ninyo magbutang mo og mag-apply mo og masonry. CHB unya wala mo nagbutang og kabilya. Wala mo nagbutang og kabilya. Stiffness na siya, taas ang stiffness level ana. So mulino gani, mo ground gani, mo shake gani atong ground, dali na matumba na wall. Grabe na ka stiff. Okay? So when it comes to strength pod, gihatagan na ta og mga reduction factors, naa natay multiplication, na natay i-multiply na factor to our loadings para ma-reduce siya, either mga tag factor para sufficient lang ang iyang strength. Makabantay mo karon during Marcos regime. No, during Marcos regime, the building na nahimo during Marcos regime is naapa karon. Badaghan mostly atong mga government buildings. During that time, ang design is over. Ang over-design na sila. Busa ligon pa na sila hangtod karon. However, over-design is very costly. Mahal kaayo na siya. Daghan factors nga madugang sa imong cost kay over-design man. Nakay-join. Tapos silang ipa-join ha. And mostly food materials during that time, quality good. Quality po ang mga materials na gigamit. And makabantay mo mostly buildings, dili kaayo daghan ng windows, mostly solid gid siya. And you can see the purpose nga nung naay mga structure nga grabe kasansan. Diba? Kita gid mo mas daghan kaayo og wall, gamay ra bintana. Makita ninyo ang purpose ana. So that's for our introduction. So let's go to the structural members. So natay mga ginatawag na structural members. What are these structural members? So the first is the horizontal floor and the roof members. Ano silang mga one-way or two-way slab. Roof members, mga trusses. So if ever roof deck, ang atong roof member will become the slab. So consider gapon siya as a roof member.
Now we have horizontal support members. These are the beams and the joist. They are placed horizontally. Vertical members, columns, and structural walls. Diaphragms and collectors, part na sila sa structure, nga pugong gyapon, part na sa walls. Naiwan ana gigamit pud as beam. We also have foundations, isolated footings, mat foundation, the matting, the pile caps, the steel sheets, no? Mga sheet piles nga mo control sa atong um, labaw na o excavation nga lalom, and then there is water or taas pud nga length sa excavation galubong tag sheet pile to protect the soil from erosion nga dili mga hulog. We also have piles, mga pilote. And we have plain concrete, the unreinforced foundation walls, unreinforced foundations, walls and piers, dayon joints and connections. Usually, ang basic na to nga ginagamit labon nag residential is kaning foundation, kaning vertical and horizontal. Usually kana, and then the roof members and horizontal floors. So that's for our structural members. Under them, wala silang mga item, and under them is nanadayon po yung mga designation unsay mga structure nga nabilong sa ilaha. But basically kana atong mga major. So let's go to the design loads. Na ay two types of lateral load. Na ay gi-mention ganina, vertical load and lateral load. When we say vertical load, so vertical load, they are the dead load and live load. Vertical load, or also called the gravity loads, dead load and live load. Now the lateral, duha, we have the wind and earthquake. They are the loads applied laterally. Ana. Either ana or ana. Diba? So wind loads, you know what are wind loads, no? They are externally applied loads and hence are related to the structure's exposed surface. So when we compute wind load, usually naana siya sa exposed surface. Kung unsa nga surface sa building, asa nagatubag ang building, kung asa nga side diha ang kusog ug hapak sa hangin, consider that butang na sa exposed surface sa isa ka structure. So we also have earthquake loads. So earthquake loads are the inertial forces. When we say inertial forces, mauni siyang the activity on which ang atong ground is ga-shake. Ga-shake siya forward, backward, sideways, no? And when our ground is shaking, ga-create na siya og inertial forces. We call that inertial forces. Now related to the magnitude and distribution of the mass in the structure. So earthquake loads and wind loads. Mo consider na ta sa una residential, okay lang dead load, live load. Pag kung mutaas na gani ang story sa isa ka residential, butang gyapon ta og earthquake load diha. And labaw nag mga high-rise buildings, included na sa loading combination ng earthquake ug wind. Naitime, way back, nga dili pa gina-consider ang earthquake loadings. But during the circumstances nga naay mga earthquake nga maka-damage yun og property, i-imply na dayon sa code na earthquake loads, seismic loads are to be considered.
So let's go to the seismic acceleration sa earthquake. Unsa may requirement sa atong structure for it to be maka-withstand og lateral forces. Labaw na ning seismic, no? The first is ang atong column, no? The requirement is that ang column sa atong frames, no? Column sa atong frames are flexurally stronger than beams. This is so-called strong column weak beam concept. Kaning strong column weak beam concept, wala nag-mean nga weak si beam. It just mean nga mas stronger si column. Make a design nga strong si column. So let's say, lagyan niyo akong drawing nga. Okay. Mouse na akong gamit. Di na ko siya ma-stroke. So, ana. Imagine a building 4-story. So, 1, 2, 3. 3-story na lang. Ay kading ubos foundation niya. Lubong si foundation diya. When you design, labaw nag-column, sugod ka sa taas. Dire. Sugod ka sa taas. Okay lang sa beam. When you design sa beam, ang imong i-consider lang man is ang floor area within that floor. Separate sa column. Forces sa beam, ilabay nato sa column. Ground sa top floor. So, pag-abot sa pag-abot sa third floor, design kag beam, no? Nga mo cater gyapon sa ana nga floor. However, si column is i-carry na niya ang loading dili sa taas. So, ang column diha, so L3, let's imagine na ay roof beam. No? Strength sa roof beam, and then ang loading po dayon sa iyang floor. Dira. Pag-abot po din diri sa ubos, i-carry na po niya ni nga loads, including ang iyaha. Then pag-abot na rin sa last, i-carry niya tanan. Nga na. No? Magkaubos, gikan ta sa high og calculate, magkaubos atong floor, magkadako ang loading sa column. Diba? And also the foundation, carry niya tanan. So mao na siya strong column with beam. Dili pwede nga ang imong i-design nga column is kana ra pud nga floor nga strength, dili. No? Naapoy time nga ang loading sa column is times 2 compared sa loading sa beam. We make it the column is strong. Kay labaw na sa atong seismic activity, tungod kay si column ang lubong sa yuta, our foundation, usually movement sa iya ma-channel, dili sa beam. I'll give you a picture. So, ingani siya ha. The behavior of our structure. So, kani. No? The mechanism of a strong column weak beam and weak beam strong column. So, kani. No? Kung strong imong column sa ubos, natay seismic activity, isayaw ra niya ang structure.
dala niya tanan, no? Yung ma-withstand man niya ang paglihok sa taas, madala man niya, kay kusgan man siya. Unlike weak column strong beam, diba? Ang iyang gi-carry lang, dili sufficient. Ground movement, inga na, mo-fail na ang ground floor, ang taas wala pa. Diba? Anong mechanism? On designing, nga dapat strong si column, weak beam. Not weak column, strong beam. Okay? So, balik ka sa itong slide. So, kana. So, number 2 is improve detailing to increase ductility and large energy dissipation. Large energy dissipation capacity with less deterioration in stiffness and strength. No? Natay gina-consider gyud nga factor on designing labaw ng ductility. Unsa maning ductility? When we say ductility sa atong building, it's the extent of deformation. Imo niyang makaya nga deformation aya siya mo fail. Aya siya mo fail. Kung less iyang ductility, gamay lang gani kay nga deformation sa iya, applyan lang gani siya loading, nga ma-deform, so good na siya deform. Gamay lang na deformation, fail na siya. Unlike if we increase the ductility on our design, taas pa siya og makiter nga deformation, ay siya mo fail. And then when we say large dissipation capacity, what is this? This is related to our seismic activity. Kaya kung maglinog na gani, mag-start na og ground shaking, it produces energy. It produces kinematic energy, strain energy, na i-channel, kanang energy is ma-channel sa atong structure, and kung dili na makaya sa atong structure, it will create damages. No? So, mo-incorporate sa atong design, it should have large energy dissipation activity. Naayuban, naana sila ginabutang nga device, mostly sa una, I don't know karon. Naana sila ginabutang nga device to absorb some or most of the energy dissipation nga device. But sa ato karon, we incorporate it sa atong design nga naa siya karon na akong tingog, disturbing siya. Okay. Sana ko nawala na ko. Nawala na lang ko. Lagi energy dissipation capacity. So kana. And no? Ma-increase ang ductility na ay large energy dissipation capacity, pero dapat dili ma-deteriorate ang stiffness, dili ma-deteriorate ang strength. No? Ani pa lang na purpose on designing for seismic. Diba? Taas na kayo ng study, no? Consider it on your design how, no? Na ma-increase ang ductility, but dili ma-deteriorate ang stiffness. We also have what we call the plasticity sa atong structure, no, aron to cater the stiffness. And number 3, design and detailing of members to ensure flexural yielding before reaching the nominal shear strength. Sa inyong RC,
we mention we make it sure nga mo fail una si steel. Diba? Mo fail una si steel, ay mo fail si concrete on our basic design. Nga naman, may istorya ko lang sa akong mga kuan, mga students. Siguro na itignan ko no, but let's review. So, natay duwa ka beam. Lecture, sige lang. So, when we say mo yield on na si steel, so nag-fail na si steel on certain loading application through time, tungod atong design una mo yield si steel, nag-yield na siya. Okay. Na. On the structure, once mo yield si steel, ang atong makitaan na sa concrete is magsugod na nagliki. Nanay liki, nanay deformation, and ikaw, as engineer, or as maintenance engineer, once makita nimo nga nagliki na ang structure, you have still the time to have the people evacuated, kawanan nimo ang building, and then the building has naapa mo'y time nga i-repair. No? This building is disciplined, do not occupy this building because dili na niya makaya. The structure is not capable to carry the loadings. No? I-repair pa. That's the advantage of under design. Yield una si steel. However, kung si concrete ang mo yield una, no? Si concrete ang mo yield. So, nag-yield na lugar si concrete. Nag-yield na. Wala kay makita nga visible cracks dire. Mostly wala gyud. No? Tungod kay intact pa man si steel sa sulod. Makaya pa maniyag daog si concrete. Kaya pa niya ang loading sa concrete. Kay taas man siya og strength nga atong gi-design. However, maabot ang time nga si steel di na niya kaya, mo yield na siya. Palit na siya mabuto. No? Without prior notice. Mo fail na siya eventually. Mo fail na siya diretso. No? Kaya wala na may muhawin sa iya ha. Fail naman si concrete. Pag fail niya, wala. Hugmo. No? So, delikado na siya labaw na the structure is always ginagamit and then dili mabantayan nga nag-fail na di ay si concrete. No? So, our code, gina-encourage ang under design, di ba? So naaban po circumstances nga i-follow sige mag-under design ko. Naanay number of kabilya, upat ka buok. 300 by 300 nga beam, upat ka buok ang kabilya. Na ikaw first design ka, muna imong unang design, upat. Nya paggawas imong calculation under design gid ni. Una gid mo yield si steel. Dabi kay first design man nimo nakulbaan man ka. Naging kang himuon ko na lang ning unom. Iunom ko na lang ni kay para safe. Kay kulba man or imong gihimong walo. Diba para sure gyud mo imong stand. But unsay effect ana sa atong structure, that becomes over design. No, not in a way na over loading. No, lagi dugangan nimo ang steel, di na siya mo yield, gawin mo sa kakusgan, no? Para maniguro lang ka nga safe lagi. But ang atong gina-desire nga under design is wala na na-desire noon, no? So, same gyapon sa seismic activity. When we design for seismic, makita nato nga paglinaw gani mostly makita nato sa structure liki. No? Make sure atong makita liki sa gyud.
No, dili pwede paglinog ibuto na. Kay ano di ay dili una nag-yield si steel. So, that's the design and the detailing. No? Detailing is important. Kay labaw nag-application, kung gibutang nimo sa imong beam nga unom ang kabilya, ang i-follow sa imong steelman, i-follow sa imong foreman, unom gid nga kabilya. No? Naagid na sa imuhang drawing in your implementation and in your checking. Okay? Nimugin. Next, no? Designing and detailing the connections to be stronger than the member framings into them. Dayon, limiting structural system regularity. Unsa man eh, no? Makabantay mo sa atong high-rise building, lemkit kay lax, ang loop, ang kanang mesoverte diha, likod sa gaysano. Magkataas gani, usually iyang shape ana rectangle ra gyud. The purpose is to build a strong connection. No? Labaw nag ang atong labanan is wind and earthquake. Structure nato is i-frame. Busa mga high-rise nato, rectangle. Wala kay makita nga mga other shapes. Kay connected ni sila. Para pagsayaw sa ground, sayaw sad na sila. 'Di ba? Muna siya ang kuan. Ah, kung makita ninyo sa outer rectangle, pag inyong tan-awon ang structural framing ana, grabe na kasansan. Grabe na ang pag-protect for earthquake, pagbutang sa mga shear walls, connections are recheck yun to ensure nga safe and serviceable ang structure. Long process on designing labaw nag-high-rise. High-rise nga building pod tungod kay mudugang na taog mga protection against lateral loadings, mas mahal na siya. Mas mahal gid ng mga high-rise na. When we go to residential, one story, two story, diba? One story, two story, okay ra. Naay mga tiyadag shape. Usually, ang makakatch og attention is tiyada og shape nga balay, tiyada ang mga partition, makita gid nimo. Okay ra nag-residential, no? Kay kung residential, makabutang man tag tie beam sa ubos to have it resist the lateral loadings. Ay two-story lang man, hindi go gid mo tie beam, no? Kaya ang less pod, gamay ra po dayon ang makita nato nga factor ana for wind and earthquake. So kung high rise na, nga considerable gid ang earthquake, rectangle, usually rectangle. Alright? So that's for seismic acceleration ang atong kailangan, diba? Now let's go to the next, the gravity load resisting system and the lateral load resisting system, or the GLRS, GLFRS. Gravity load resisting system, no? Design nga ma-resist niya ang gravity loads. Deflection due to gravity loads. What are gravity loads? Dead load, live load. So after kaani design, incorporate nimo ang lateral load resisting system. Usually, ga-worker na sila hand in hand. Si GLRS o LFRS. Na-resist na niya ang gravity load, dahil incorporate in your system, yung ma-resist niya ang lateral loadings. So, so we make it moment resisting frames, mudugang tag shear walls, or staggered beam system, and tubes. No? To resist lateral loadings. Ay kaning gravity load resisting system, ang iyang i-resist lang yun, gravity. Dead load, live load lang. And small portion
of small portion of lateral loadings. But mostly kaning atong i-install, atong idugang sa atong design, bugid ni sila ang mo resist majority sa lateral loadings. So let's go to types of structural system. First is the frames. So moment resisting frames, example ingani, connected ang atong beam, connected ang atong column, 'di ba? Labaw ra bag kung mo design ka nga frames, mag-ingon dayon ang mga imong gidesignan kay basic ba kaayo shape ana uy. No labaw nag ikaw gipa-design kag kanang 3-story building, no? Ang imong chance ra gyud to make sure ka sa imong lateral loadings imo ginang rectangle. And then mudugang lang dayon ka og mga balcony, but mostly naka-frames ang connection ana. The purpose is, no, to resist the lateral loadings, di ba? Mupod ng isa nga tungod kay nag-discuss ta og kanang structural analysis sa inyong undergrad. Make sure pud nga nakuha bitaw ninyo ang concept, di ba? Okay, kaning atong designing, kaning atong analysis mostly calculation man eh. But ang amo is encourage mo nga makuha ninyo ang concept nga no. Diba? Kay para dala-dala na ninyo bitaw na. Like, when you graduate and then you pass the board exam, fresh grad mo, nagingon din imong uncle nga, like, uncle ni Naji, nga Naji, design sa kugbalay Naji be, 2-story lang. Diba? So what will usang lugar mong iingon nga imong klase ra sa structural kay online. So lugar mo ingon nga ay cool online naman mi cool. O lugar ay mo itubag. Diba? Na fresh graduate na ka, ay fresh license na ka, civil na ka. So at least naa kay stock knowledge bitaw about the concept nga unsa man imong gusto cool na or maniguro lang tag taybim ana kulha kay atong laban sa linog or maghimo lang kog like the steps on designing. Mag-ingon din kag sige ko anaan lang takakol kay magsabot ta sa floor plan, di ba? You know the process on designing. So, makaingon kasi imong uncle nga o mag-ana lang ko cool kay sabot ta sa floor plan cool. Ana. Di ba? Ayan kung design sa load sa imong gusto. No, na kay background ni nana. Dala-dala pud ninyo and like napoy isa sir on sa may mga day-to-day activity lugar. Ikaw as civil, mo naman gid na inyong dalhon nga profession. No, by the time you graduate, by the time you take the board exam, you are engineers. No? Example, on day-to-day activity, ang auntie ni Jo, no, ana auntie ni Jo, nga Jo, tanawa sa daw niya akong balay Jo. Ay gusto ko kanang tanawa daw ni Jo kung butangan ba nako ni poste diri Jo or pwede nagdili. No? Ikaw, as na kay background, makita nimo nga ang column is taas kay span no mga around 8 meters, di ba? Ni makita bagid nimo nga ang beam kay gabi kagamay, mag-suggest na lang ka nga butangin lang ang column anti kay layo raman kayo ang span sa imong beam, layo raman kayo ang interval sa column to column. Dugangi lang na aron sigurado. Mga nga na, tungod kay kabalo ka nga the longer the span, no? The longer the span of beam of columns, dapat ang beam ana mga baga dagkog dimension. Nakita nimo gamay, manigurodo ka, butang na lang yung column. So ingan ang concept bitaw. Labaw nag-designing kay labaw na on structural, no? Kay naamay laing major ang civil, na may materials, na may unsa pa man sa hydraulics, water, pero on people nga dili kabalo, ang ilang paghunahuna sa civil engineer mo himog balay. Kabalo ka mo himog balay. Moingon lagi so naay mga information nga dapat kabalo ka. Pero mag-ingon kag ako lang sige lang cool kay ako lang ng computon. Pero pag-abot gud sa balay i-review pa nimo ang mga computation, pangitaan pa nimo saan pag-compute. Pero kabalo ka computon, mag-ingon ka sa ila. Make sure nga computon. Diba? Ingon na.
So kana, di ba daghan na akong tabi sa inyo. So kana lang. Ah, na may chance nga maka-learn mo concept di dumduman ninyo. So the second type of structural system is the walls. No? Lateral deformations are due both to shear and bending. So shear kabalota, ang pag-apply nato sa flexure and shear, and then bending, unsa maning bending? This bending is our moment, no? Moment. Ang twisting and bending sa atong structure is ginatawag nato og moment. Mo mga moment capacity. The behavior predominate depends on the wall's height to width ratio. Okay. So, muna example sa shear walls. Naa siya'y ginabutang nga walls sa kilid. And these walls are purely concrete. Dili ni siya hollow block. No? To cater the lateral deformation. Excuse me. Ana. So, 'di ba? Kani pa lang tungod kay high-rise na iyang shape rectangle, for you to add the shear walls and then naapoy shear walls nga gibutang sa tunga. Na. The purpose is to cater the lateral deformation. So usually imong window na ala nang dire. Usually kilid ana concrete. Diba? So natay frames and natay walls. Now let's go to the next, the dual system. The dual systems, so combination of moment resisting frames and structural walls. Kay ang moment resisting frames, ga-support na siya og gravity loads and 25% lang sa lateral loading. The structural walls resist the majority. Ano akong gi-mention ganina. So, na example nga building dire. Tanawan ninyo ang duha. Naa na gani ni siya shear wall. This is connected to the foundation. This is connected to the ground. Dili kay nag-shear wall ka, nasa third floor kapod. Connected na siya. Labaw nagmo resista og seismic. Solid ang foundation nato. Then the second building is naapoy shear wall sa sulod. But they are still seismically disadvantageous. Building C, tanawan ninyo, more na siya na-enclose, more na siya box. More na siya box na gitungtong ba. No? Naa siya basement, which is purely shear walls tanan. Then naa siya shear wall sa tunga, naa siya shear wall sa kilid. And then, ang framing niya is divided, not equally, but dual ang dimension. That is considered acceptable for seismic system. So, dili na gid ka makadugang og kuan diya. Isa ka kwarto sa kilid nga dili belong sa frame. So, kana. No, grabe siya kasansan, no? Wala na siya box posporo. Or rectangular. The higher the building becomes, mas maprotekta for lateral. So the fourth is frames with closely spaced columns known as cantilever column system or A-tube system. Lateral deformation gyapon both due to shear and bending lateral. So maning nakita nga naa na siya mga bracing sa kilid. San-san ang column and then naay mga like this. Apoy gina-type Gabion type niya, mga mesh niya. So the fourth, fourth na di ay. So structural systems and optimum height limitation. No? Naay certain number of floors nga okay ra frames lang. But it should be rigidly connected. And then mas higher, butang nakag-shear wall, no? Mas higher pag yun, incorporate na nimo ang frame and shear wall, frame, and then you put channels sa kada kilid in terms of shear wall gyapon, then tube in tube, no? Naanay frame sa gawas, nag-frame pag ka sa sulod, no? Usually in terms of shear wall na siya.
Usually kanang mga hollow nga mga shear wall sa isa ka building na taas, na high, ginagamit na lang na siya as elevator, location for elevator, but ang nakasurround na is shear wall. And then bundled tube. Mas daghan siya. So, okay, that's for our structural system. So, naay pangutana. Ask question. Okay, we proceed to next. Doon na ka topic today, ha? Ato na ning humanon. So, question, you can ask your question. Kinsa to? Hindi na ko makita. Si, na question, sige you ask. Wala. So, proceed ko ha. So, structural analysis and design of reinforced concrete building. So, naate classification of structure, no? And this classification is based on the risk category. No? Risk category. Natay occupancy category 1, category 2, category 3, category 4, and category 5. Which are the essential facilities for category 1, sa 2 hazardous facilities, 3 special occupancy structures, dayon 4 standard occupancy structures, then 5 miscellaneous activity. Kaning classification of structures, these are given sa atong NECP 2015. Look for it sa section 103. No? Ako na ning gibutang. Buildings and other structures shall be classified based on the nature of occupancy. So for example, type 1, category 1, essential, they are the occupants having surgery, emergency treatments, public school buildings are included, hospitals nasa essential facilities. Hazardous facilities, those are occupancies and structures supporting toxic and explosive chemical substances. Right? Included po sa hazard if ang occupancy number or the occupant reaches 1,000 or more. So, appeal gyapon ang pag-classify kung pila ka tao ang mugamit sa structure. So, educational buildings such as museum, libraries, nga ang capacity is 300 or more, hazardous siya. Ay, uso special na day siya. Sa special occupancy day siya. So, special occupancy, ano na day nga part, so kaning mga building occupant, nga 1,000 or more, special occupancy ha. And then, colleges or adult educational buildings, nga ang capacity is 500 or more. Dahil churches, mosques, then structure occupant is 5,000 or more persons. Tana, special occupancy structure. And then 4 is standard occupancy. All structure nga wala nakalista sa category 1, 2, or 3, and 5. Standard na. 4, 5 miscellaneous, mga private garages, carports, over 1.5 meter high. So, unsay importance aning classification of structure? After you make your floor plan, nag-iyong tag-commercial na, lahi po ng commercial residential. After you make your building plans, classify what structure, no? What category ang occupancy. Kay kani nga mga category will be used on designing sa wind and earthquake. Na ay mga certain data nga pangitaan ka og what category ang imong building, kay kung you supply the category na dayon mga coefficient nga ihatag sa imo. If this is category 1, coefficient for earthquake, coefficient sub R for earthquake is like this. Yan na. So identify what category. Right? Makita ni sa NECP, but usually kanilang siya. Ako lang yung gibutang. So let's go to the minimum design loadings. Minimum design loads. The first is the dead load. So dead load consists of the weight of all materials. Take note ha, all materials of construction incorporated in the building. Tanan dead load, no? Including the weight of materials, partition loadings. Then you ask, ma'am, asa man mi makabalo ana ang timbang sa among gamiton nga materials?
it is given sa atong NSCP 2015. Ayaw na mong pangitaglain ha. Mostly materials, timbang. This is density gihatag. Density ang gihatag. So, find it here na may mga kanang nawala akong istorya. Murag pareha lang na material ba? Although wala gi-specify nga mo nimong ipangita, but they are similar. Similar day. Mo'y gamita nga loading. These are densities, kilonewton per meter cube. Usually, kung mo design ta, labaw i-transfer na to ang loading sa beam, we will use uniform load. Uniform loads and concentrated load lang. I-explain na ako sa akong mga students nga nung uniform load on designing. Naa diha ang steps nga dali ra. Ma-program nimo ang imong design, beam, column, slab, uniform load imong gamit. Ma-program nimo ang design nimo. And usually po gihatag diri sa atong book sa NSCP, uniform load and concentrated load. So naa diri ha, kilonewton per meter cube, how to make it kilonewton per meter para uniform load na siya. So we will multiply tributary area. Area is in meter squared, so nakancel ang meter square, ang meter nga duha, ang nabilin is kilonewton per meter na lang. Okay? It will be discussed sa sunod. So naa diri. It is in table 204-1. Kanira ang nasa table gibutang nako tanan. But you can still look for NSCP 2015. So section 204 ang dead load ha. Now for table 204-2, minimum design dead load in kPa, kilonewton per meter squared, kPa. Now, sa inyong nga level karon dapat kabalo na mo unsa ang units ha. kPa is kilonewton per meter squared, MPa is Newton per mm squared. Like kung mo design mo, make sure nga the unit are the same. No? Kaya by the time nga mag-design na mo, gitukod na ang building, balikan ako akong program B. Pagtanaw nimo sa program, wala nagkadimawang unit. No? Wala nagkadimawang unit meaning sayop ang value gihatag sa imo ha. Make sure the units are the same. So, dire. Naagya po ni table 204-2, diri ta mo base ha on the dead load. Ayun na mo og asa ninyo kuhaon ninyo mga dead load. It is given here. For example, sa ceiling, kung imong gamiton gypsum board, ang dead load ana is 0.008. No? Naa-diri tanan. Floor finishes mo gamit kag tiles, ceramic tiles naa-diri. Weight of concrete, makabalo mo compute kay dimension ra man na times unit weight sa concrete. No? Na ay dead load diri sa wall, sa masonry. Look it here. And the unit is given kilonewton per meter squared. So, i-multiply nato ang part sa atong tributary area nga dili nato i-analysis para makancel lang isa ka meter. No? Dili but pasabot nga naghatag sa NSCP og dead load. Mauna niya akong gamiton sa akong structure. Ang dead load gyud sa akong ceiling is 0.008 ra gyud. Dili. These are kPa. And ma-change ang atong unit, ma-change ang value depending on the floor plan that you have. Depende sa imong floor plan. Magkadako ang imong span sa floor plan, dako po ang dead load. No, dili po 0.08 ra. Naa pa kay multiply ana. So that's for the dead load na sa NSCP. Remember? The next is the live load. Live loads are the maximum load expected and to be intended to use in the occupancy. Included ha ang floor live load and ang roof load. Roof live load, concentrated load sa atong live load. And also, these are given sa atong NSCP 2015 live load. Dili ta mo tan-aw. Basis na ni for the Philippines. Uniform and concentrated live load. Okay? If the area that you will use in building is office, for uniform load, kPa. Okay, kPa gyapon ha. I-multiply gyapon nimo ang isa ka part sa area para makancel ang isa ka meter. So kung office siya 2.4,
ang live load. Multiplyan din mo para modako pa. Kung, dining room and restaurants, 4.8. Muna akong gi-mention sa inyo, mas dako ang loading for commercials. Unlike residential, basic floor area lang is 1.9. Gamay. No? So, naadili tanan, restrooms, schools, storage, libraries, hospitals, parkings, bowlings, offices, tanawa dire. Kay after you finish your building plans, the next thing you do is choose category, identify what category, and then you will solve the dead load and live load. Ha? Adire. Pero tudloan sa tamog mga after uninhabitary areas, on saan pag-solve. So, live load given sa atong NECP ay namog pangitaglain NECP. Now, wind load and earthquake load. So, wind load, vertical structure to be designed to restrict the wind load. Di pwede nga gamiton nako ang pinaka dako nga factor sa wind para safe gid siya sa wind. Dili ma-over design man ka. Restrict na ating mga factor to be multiplied. So for further discussion. Now earthquake load, no? The purpose is to primarily design a seismic resistant structure na to safeguard against major structural damage that may lead to loss of life and property. However, kami na mo ani ha guys ha, the provision sa atong earthquake load wala nag-assure og zero damages to structure, no? Nor maintain their functionality after a severe earthquake. So when we design structure nga nag-incorporate ta og earthquake loading, it doesn't mean nga dili gid na maguba, zero damage, wala. Kung may makutana sa inyo, anong naguba man ang structure nga nag-design mo earthquake para earthquake ana? No. We don't assure zero damages. Ma-protect lang nato aron prevent nato ang loss of life, although naagi damages. Okay, we don't know how and what the severity of earthquake na moigo. No? So, minimum seismic design, nasa NECP na to. Kung inyong i-browse ang NECP, Section 208 for earthquake loads is grabe kabaga. Baga kay na ang part, kuya ang kagtanaw. Gihatag sa atong NECP, unsa and where ang mga fault nga naa sa Philippines. Mostly sa pages diha makita ninyo ang map sa Philippines nga naa ang mga fault. Yan nga ang mga factors and like that. Now, ang isa, no, seismic and wind design. When the code prescribed that wind design produces greater effect, the wind design shall govern. But the detailing requirement and limitation prescribed in this section para sa earthquake should also be used. So, unsa man ni, kung sa inyong loading computation, makita ninyo nga mas dako si wind, no? Mas dako si wind, dakong factor si wind, dakong loading nga ihapak sa building. Consider the wind on loading combination, ayaw na si earthquake. No? And then, if mas dako pong factor si earthquake ang gamiton sa load combination, dili na si wind. Mo na siya ang given sa atong code. Dili pwede nga gi-appeal nato sa atong loading combination si wind, gi-appeal po si seismic. Dili. Whichever lang ang has greater effect sa structure, may gamitan. So, let's go to the loading combination. Loading combination is given po sa atong NECP Section 203. Naatay mga design, naatay mga notations, tanawa lang ninyo. Dead load is D, earthquake is E, EM is estimated maximum earthquake force, F is load due to fluid, H is the total lateral pressure of soil and water. L is live load. L sub R is load sa roofing, live load sa roofing. P is standing load. R is rain load. T is self-restraining force. Dayon W is wind load. Okay.
then natay basic combination. As you can see, no? Kung naay earthquake loading sa loading combination, walay wind. Kung naay wind, walay earthquake. So naatay F sub 1 dira. So 1 ang value sa F sub 1 kung ang iyang live load is 4.8 pataas. 4.8 paubos, F sub 1 is 0.5. So ana nga itong basic. So kani sa kilid, these are the loading combination nga atong gamiton. Kani. I-modify na lang. Okay, naway loading combination din nga imong pilian. So kani gitagaan. Kani atong gamiton. Okay? So, kana lang for load combination. For your building project, ihatag na to ang design criteria daan. For gravity load, which are the dead load and live load, so self-weight, kung mukuha mo og self-weight, ang atong gamiton nga unit weight sa concrete is kilonewton per meter cube. Unsaan man para mahimong kilonewton per meter, i-multiply lang ang dimension sa beam. Kung imong beam 300 by 300, so 23.5 times 0.3 by 0.3. Para ang unit is kilonewton meter. And then superimposed load or the additional loads, muning naa sa atong table ha. So compute the floor finish, ceiling, MEP. This MEP is mechanical, electrical, plumbing, then interior partitions, perimeter wall, waterproofing, etc. Dugangan ninyo ni, basta kay naa sa inyong structure. Taas ra ba ang pag-solve sa dead load? No, taas. However, kung makay mo na tag-program, dali ra. Kaya ilis-ilisan naman yung value. On. So, live load, so roof load and live load. So, depend on what type of building occupancy, refer to NSCP 2015 tables. Now, for lateral loadings, wind load and earthquake load. No? Natay design criteria. It will be discussed on the next discussions, but take note ni these are our design criteria. Okay? Zone 4 sa seismic, type is A, coefficient na nata. Then wind pressure pod na ana, topographic factor. And after is material properties. Material properties are for any building should have a reasonable knowledge of locally available concrete and steel materials. Okay. After nanatay dead load and live load, i-establish ninyo ang design properties. Kung pila ka PSI ang concrete, pila ka PSI ang beam, kay muna dayon na ang inyong gamiton as F prime C. No? So 21 megapascal na dayon naman yung FC prime. Elasticity sa concrete is 27,800. So FY is the tensile strength sa steel. So 40,000. Specify daan ha. Kay mo na yung gamiton for designing. Dili kay aya na mo mag-decide nga nag-design na taon niya. Di pa gid magkadimao. O sayang FY 400 din yung gigamit. Yung susunod na pod is 275 na pod. Now make it uniform. So 275. Kaning 275 is grade 40, no? Pang ilang ingon available sa market, grade 40, yes, na siya sa atong mga hardware nga dagko. Kung you choose to use 400, made to for order na siya. Kung dili available sa hardware, kung daghan imong orderon, mulat pa ka i-order man na siya. Diri sa Mindanao, ang ginakuan is ang Steel Asia. Ano itong uban? So, basa ka na lang. Then, FYT. What is FYT? That is the strength for the stirrups. Okay? 2 to 8. And then, elasticity sa steel is 200,000 MPa. So, i-establish ninyo ni in your design. So, unsa man po'y kuan, no? If you choose grade 40 and if you choose grade 60 on your design, kamo mo mabuot. Kamo mabuot. The designer ang mabuot. No? However, tanawag yun kung ang availability sa market. Kay ayaw pa ka nag-order, giignan ka sa foreman nga nero, wala na tayo grade 60 nero nga kabilya. Order din ka, niya pag-abot sa imong orderan kay duha pa kasi manay mo abot. No? Na-delay na imong trabaho.
So, if you choose grade 40 sa imong design ha, grade 40, 275 MPa, ihatagan ka og unom ka kabilya. No? But if you use grade 60, let's say ang gihatag sa imo is upat lang. No? Isa pod ana ang cost to balance the cost na ay uban nga daghan ang kabilya ibutang pero mas barato. Kay barato man ang mga grade 30, grade 40 karon. Daghan siya pero barato sa cost kung imong i-summarize imong estimate. However, kung butang ka grade 60, upat ra lagi ka buok pero mas mahal. O mas mahal imong cost. Wala isa sa imong itimbang-timbang on your designing and your estimate. So, like I mentioned, i-plastaraan ang material properties after you do your building plans. So, loading combination is maura gyapon katong gi-discuss mo atong gamiton. And thank you so much. Okay? And dali. Ko ipakita. Regarding sa PIT, siguro ang uban kanang walay kulang og time. Wala nila nakuha ang 4x4 or wala sila kasabot unsang 4x4 nga kung gimin, 4x4 grade minimum. This is from Mytel. Maning trabaho ni Mytel. Kaya siguro mo ani sa H. Sa H, yeah. So this is 4x4. Ha? Example sa 4x4. Kaniyang gihimo is 4x5, which is okay kay minimum man atong 4x4. No? Ngani ang pag-grade. Naka-frames. Ay nga na siya. Connected siya para pag frames nato. Diretso. This is 4x5. 4 and 5. So kung 4x4, 16 ka box. Kana. Those ang uban sa inyo nga wala naka-follow, please utruha ang inyong design. So kana ha, muna akong tanawon first kung na-follow bang 4x4 grids. Okay? So kana lang. You can ask questions. Kung gusto mo magpa-check from time to time sa inyong building plans, you can para makaproceed mo. This is also para sa inyo nga dili na bitaw mo mag-cramming. If you have free time to do your floor plan, do it. Kay mag-design process na taon niya wala kung may floor plan. Kamurag yapoy mag cramming. Dili ra ba ako? Kamurag ba? Iguro kong check. So, any questions? Before anything else, Friday, we will have our quiz. First quiz nato sa Friday, the coverage is kaning akong gi-lecture nga lecture 2 and lecture 3. Kuan lang ni siya, basically, information, walay calculation. So, I suggest, paniguro mo aning quiz number 1. Pamugas mo daan. Ha? Punduhin ninyo daan ang quiz 1. Kay, ang sunod na quiz is lisod na. Yeah, online ang quiz. Siguro, use step siguro or Google Form. Kaya lang tamog mga 15 minutes. 15 minutes sa inyong quiz. Joke lang. Sa paniguro mo ang taon, para dako inyong pundo. So, September 12. So, nag-attendance ako. So, kana lang, wala pangutana. So, sige, Dea, what's your question? Good morning, ma'am. Regarding this design criteria, bitaw, ma'am, like, ang pagkaingon ka gani, ma'am, ka-establish kay bali ang material properties, ma'am. Unsa siya nga pagka-establish, ma'am, like, every one of us should establish our own or katong naka-reflect ka ganyan sa slide ang among i-follow? Ayaw tuloy na i-follow. Example lang to.
Example, Whereas sa atong kuan ma'am, katong wind mga and loads earthquake. Bao na to, ang wind and earthquake. establish na. Mm-mm. Balik ato na lang dila mong Mm-mm. Okay ma'am. Example lang sa live load and dead load ma'am ba? Yes. Thank you ma'am. Okay. So kung dili pod mo gusto nga maghuna-huna pa mo material properties, pwede na ka to. Maghulat lang mi sa evaluation nimo sa among floor plan if pasado ba? Oo. Oo. Maghatag kog feedback, replyan ra nako to ang inyong gihatag sa Google Class. Dito ko mo reply. Pero kung sa inyong plan makita ninyo nga dili 4x4, kailangan pa i-revise. Submit ko otro. I'll find time to check. Di pa man nato siya gamiton, pero by this time nakasugod na mo. Yes, Naji. Ma'am, ang pag-submit dito, ma'am, i-unsubmit ra to, mag-send og bag-o? Ayaw. Ano siguro, i-send ako sa messenger and then pag-chat sa group nga nag-PM ka. Sige, ma'am. Thank you. Alright, so wala na? Wala na, no? So kung wala na, thank you so much. Please prepare for the quiz. I-send lang ako ni siya nga mga materials for you to review.